Hey, Sharon, Sharon. Sharon tayo, guys. Kaya puno ng gana. Sharon time. Ito, take out. Saka yung kanin. Take out din, take out. Bukas eh. Ito, take out din. Mga apat. Wala na tao, take out na. Sama mo na to. Oy, Mark, ano natin? Take out ito. Oh, lechon, sige, lechon. Ito, ano to? Pata to. Lechon, sige, take out din. Lechon pa, ano? Pata. Yung lechon natin. At saka to. Tsaka... Pati rice? Okay na yun. Okay na. So, pulutan natin. Dadala ako. Grilled tuna daw to. Okay na yan. Baka gusto pa nila yan. Ito na. Dala ko na. Ito na, oh. Dala ko na.